Okay guys, so kita nak belajar pasal biocatalysis. It's all about enzyme. So this enzyme, awak pernah belajar dalam SPM. I'm pretty sure about it. Korang pernah belajar dalam SPM unless you are affected by COVID-19 and then you terus lupa dah pasal everything. So I hope that is not the case. But if you lupa pun, kita boleh revise balik sama-sama lah, right? I'm gonna anggap kita masih lagi tak ingat sangat, okay? So, this one, for this video, kita nak belajar yang 4.1 dulu, which is the properties of enzyme and the mechanism of action. So, kita nak tahu dia, enzyme as a whole, dan do remember, kalau you ingat lagi pasal SPM punya, kebanyakan terminologies yang digunakan ketika itu adalah tidak berapa spesifik. Dan dah masuk dekat dalam matrix ni, awak kena gunakan the terminologies yang more specific. So first kali dia minta dekat awak untuk state the properties of enzyme. So as you know the properties of enzyme ada 8 kat sini. So they are globular protein. So enzyme ni dia adalah globular protein. Saya dah selalu sangat pakai typing. Jadi saya dah tak biasa nak tulis tangan. Gedik tak? Okay, so globular protein. Then we also have dia punya property dia adalah dia memang lowerkan the energy, okay, lowerkan the activation energy. I hope you guys still remember activation energy ni apa. Do remember? Okay, so let's say ni graph pasal energy. Everything have their default energy. Okay, and then kalau dia jadi benda lain pun dia akan ada default energy dia. Let's say energy benda lain tu dekat sini, energy dia dekat sini. So to become benda lain tu dia kena ada activation energy dulu. You kena activate dia dulu baru dia boleh bertukar menjadi benda lain. Okay, so what enzyme do is dia lowerkan, okay, dia kurangkan dia punya activation energy ni. So dia tak perlulah pergi jauh sangat, right? But how? Okay, how? How ni nanti kita akan belajar juga kejap lagi. Okay, then enzyme akan lowers the activation energy. Also, dia specific, okay, very specific. Kalau enzim yang kita gunakan adalah enzim catalase, so dia adalah untuk the hydrogen peroxide. Kalau kita gunakan nanti dekat dalam chapter seterusnya nanti ni cellular respiration kan, ada beberapa enzim yang awak kena belajar lah. Contohnya macam hexokinase kan. So hexokinase ni khas untuk glukos contohnya lah. Okay. Dia tak boleh orang lain macam sucrose ke, jangan ngada-ngada nak pergi kat dia, memang dia tendang lah. Okay. So and then it's highly specific. Also dia tidak di-alter. Okay, dia macam not altered. Altered, altered at the end. Dia macam dia just datang tolong, lepas tu dia still diri dia sendiri. Dia tak adalah macam datang tolong lepas tu dia jadi macam orang lebih kaya ke apa. Benda saya punya analogi ni. Dia macam dia adalah dia datang, dia tolong dan dia jadi diri dia sendiri macam yang tolong masa banjir sebelum ni kan, yang Viva tu kan, dia datang, dia tolong ambil orang banjir, lepas tu dia pergi tempat lain tolong, dia tetap diri dia sendiri guna Viva. Dia tak nak pun ambil yang orang offer dia Velfire ke apa ke, tak ada. So dia tak altered at the end. Then I hope it does help you guys. Kadang saya pun pelik dengan saya punya cara berfikir ni, so if tak faham tanya kita sama-sama discuss. Okay, also it needs in a small amount. Disebabkan dia tidak berubah di akhirnya, okay, dia tidak berubah di akhir-akhirnya, maka dia boleh digunakan sekali lagi. So kita tak perlu dengan amount yang tinggi, amount yang banyak lah, sebab walaupun sikit dia boleh cater semua. Okay, cuma lambat atau cepat je lah. And then dia juga highly efficient. Okay, highly efficient. Also dia actually boleh buat reversible reaction. Okay, dia boleh buat reversible reaction. And sebagaimana yang pernah tahu sebelum ni, dia boleh denatured. Kalau faktor-faktor yang boleh denaturekan dia tu ada, contohnya macam tinggi sangat dia punya temperature ataupun pH dia langsung tak sesuai, maka dia boleh denatured. Alright. So itu satu pasal enzim. Lagi satu yang kena kita tahu, enzim ni sebenarnya apa, kejadah kan? Apa tu enzim? What is the definition of enzyme? So you must tell lah, enzim ni actually dia cuma ada dekat benda hidup saja. So kalau benda hidup, kita tukar dia kepada bahasa yang sains, bukan living thing tu macam bahasa Inggeris biasa kan, living thing. So ni macam bahasa sains.
Kalau tak ada cavity, bahasa sains kita panggil acelum kan. Kalau ada cavity, kita panggil celum dalam bahasa sains. So, kalau hidup, kita panggil dia sebagai bio. Okay, so biological catalyst. So, apakah itu enzim? Definition of enzyme, biological catalyst. Dia buat apa? Okay, dia buat apa? So, dia dia speed up the rate of reaction. Lepas tu barulah how. Okay, macam mana dia speed upkan the rate of reaction? By lowering activation energy. Okay, so itulah definition enzyme yang sebenarnya. Okay, so now saya nak masuk dekat how. How dia boleh lowerskan the activation energy. Okay, so untuk pengetahuan korang, for any reaction to occur, dia mesti ada collision. Okay, dia mesti collide. Let's say lah ni kita bayangkan macam awak dengan bakal tunang awak contohnya kan. Kalau tak pernah berjumpa, tak pernah collide, you think you akan ada reaction dengan dia ke? Ada chemistry dengan dia ke? Of course tak ada kan? Gitu, satu. Dan yang kedua, for something, ni bukan dekat how ni just untuk the reaction. For a reaction to occur. Mesti ada collision. Dan yang kedua, dia mesti ada orientation yang betul. Correct. Okay, correct orientation. Terbalik tu. Orientation correct. Correct orientation. So, let's say kalau dia macam ni, kan? Lepas tu orientation dia collide. Tapi dia orientation dia lain. Let's say macam ni. Sedangkan dia sepatutnya jadi macam ni. Let's say sepatutnya dia kena jadi macam ni. Tapi dia collide macam ni pula. Orientation berbeza. So, tak adalah reaction untuk yang kat sini. Tapi yang ni ada reaction. Sebab dia memang kena jadi macam ni. Alright. So, kalau macam bayangkan awak dengan tunang awak tadi, ada chemistry ke tak, kan? Kena ada correct orientation. You mesti memandang mata ke mata baru jatuh ke hati, kan? So, baru ada chemistry. Kalau you collide saja bertemu, tapi mata seorang pandang dekat dinding, seorang pandang dekat lantai. So, the chemistry is not there sangat-sangat, kan? So, yeah, it must have the correct orientation. So, how does enzyme help the reaction? Okay, this one lah yang akan define juga ataupun menyebabkan the activation energy boleh berlaku. So, macam mana enzyme boleh help in term of lowering this activation energy? So, salah satunya adalah dia akan provide correct orientation tu. Okay, sebab kita tahu dekat enzyme, dia kan ada what we call as active site. Okay, kita ada active site. So, nanti substrate tu dia akan duduk dekat sini dan dia akan duduk dekat sini contohnya kan. So, dia macam dapatlah the right orientation dengan bantuan dia. Okay, sekiranya dia ni macam maybe mak ayah awak ke kan yang macam seorang pandang dinding, seorang pandang lantai tu, lepas tu mak ayah awak cakap, pandang lah mata kan macam tu. Mungkin macam tu lah. So, dia akan tolong untuk pastikan the right orientation occur dalam masa yang sama boleh collide tu. Okay, itu satu. Yang kedua, dia also provide microenvironment. Okay, microenvironment yang sesuai untuk this reaction to occur. Okay, so dia provide favorable microenvironment. Dengan cara tu, dia dapat lowerkan the activation energy. Also, dia juga boleh stabilizekan, right? Dia stabilizekan this activation energy punya transitional stage. So, kita tahu kat sini atas ni kan dipanggil transitional state kan? Transitional state. Di mana bond tu macam baru nak buka dengan baru nak form a new bond. So dia jadi transitional state. So dia akan stabilizekan. So bila dia stabilizekan, akan lagi senang lah untuk berlaku the reaction. Okay, so that's how dia lowerskan activation energy. Dan last sekali adalah by dia sendiri yang participate. Okay, dia sendiri yang directly dengan kita punya substrate to become the product. Right? So
it probably directly with the bond ke macam tu kan, dia participate, dia buatkan bond tu ke apa, and then dia akan menyebabkan the activation energy jadi lebih rendah lah. Okay, so this is quite important sebab kalau kita ikut awak punya CLO ni, so dia adalah CLO 3, so kemungkinan besar yang how ni yang banyak keluar lah untuk korang punya exam. Manakala yang CLO 1 dengan CLO 2 tu mungkin banyak keluar dekat UPS instead. Okay, which means ada this one kan yang macam definition ni mungkin lebih banyak ke arah you punya UPS instead. Termasuklah ni spesifik lower ni kebanyakannya dekat bahagian tu. Satu lagi yang popular juga kan, memang walaupun di CLO1, okay, kat sini CLO1 ditunjuk kat sini kan ditunjuk classification IUB ni, dia kata CLO1 tapi dia sangat popular dekat dalam essay sebelum-sebelum ni. So we have 6 of it dan awak memang kena hafal semua ni. Okay, kena hafal semua ni. Which is oxidoreductase, dia buat apa? As the word suggests, oxy-reduct. So, kita tahu dia akan catalyze redox reaction. Okay, oxidoreductase, tujuan dia adalah catalyze the rate of reaction of redox reaction. Daripada perkataan ni, transferase, so dia akan transferkan something. So, dia transferkan apa? Transferkan functional group. Hydrolase. Hydrolase maksudnya air kan? So, dia mesti ada kaitan dengan hydrolysis. Okay, which is the breakdown with water. Lyase. Lyase ni maksudnya pecah. So, dia mesti ada berkaitan dengan pecah without water. Okay, sebab kalau dengan water, dia mesti hydrolase. Isomerase. Isomer. So, maksudnya dia akan menyebabkan isomerization. Dan last sekali, ligase macam awak telah belajar sebelum ni, dia akan menyebabkan new chemical bond are formed and it uses ATP. Okay, so you need to know the definition also, you need to know about the some of the examples. Sebab kadang-kadang takut soalan dia tanya awak example. Let's say dia cakap, what is the function of NADH dehydrogenase? Awak akan cakap lah, dia redox reaction. Okay, so hari ini, sampai yang ini saja. Okay, kali ini untuk video ini, sampai ini saja. Lepas tu nanti baru kita akan sambung dengan induced fit model and what is the mechanism. And this one is quite important juga sebab dia CLO 3. So thank you guys. Assalamualaikum.